Dadah sik, dadah. Sini lihat sini. Lihat mama. Oi. Ding ting 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 tut. Tidak ting tut. Apa le? Dadah. Nah, Dian lagi nonton papai, guys. Bikin apa ya? Bikin apa? Tapi Iya. iku engko dibungkus kain, Pak. Iya. Tetep. Nah, ayo tebakan, guys. Kira-kira mau bikin apa itu? Ayo, 1, 2, 3. Ya. Apakah? Nah, Bikin gambus-gambusan. bikin gambus-gambusan. Ini pas gerimis, guys. Iya. Gerimis iki kok ketoke metu pelangi loh. Udan panas ini ki ndelok nek gedhe Mas. Ini apa? Enek tunduk bolong. Gambus. Nah, ini ceritanya kita mau buat gak kita sih, Mas Bajindul sih. Berdiri. Oh, ketinggian. Ketinggian saya tak potongin. Tapi nek sampean sampean pendem. Ya engko kan sing dipendem sing iki kakake iki. Iki kudu nempel tok. Wis tok tenang ae. Nah, ini ceritanya mau buat Yora. Bikin. Kamu belum pernah tahu. Iya, turun sini, duduk sini. Sini. Oke loh. Hup. Nah, gitu Jalan kayu. Jalan kayu nih. Jalan. Jadi semangat papa nih biar anaknya lancar jalan nih, guys. Iya. Jadi digerajek nih kayu. Lah iku DPN ndi, Mas? Ngunamu papingan tok lho. Iki kok dicukil siji ae. Apa? Papingnya dicukil siji. Jalan, Yan. Jalan. Nek kena kepalamu lho, nggo. Kena paran apa, Mas? Ulah, Mas kena papa tenan. Kalau le. Halo. Nah, ini apa zaman biyen nah, tapi nek zamanku gak enak lho, Mas. Masa? Sak ngertiku, aku ngertine sih Mas Azril kuwi. Masa? Heeh. Ini enak, Mas. Ning kene gak enak. Iya, nek kene gak patek enak. Angel men to, Mas. Angel, Mas. Gaya nih, guys. Kita Yayan. Rian, bakal. Iki wis karek lancar ya, Tapi Yan, guys. amine Yan. Berdiri Coba ya. berdiri, Le. Berdiri, iki dipegang. Bentar Yan. Ya, Yan. Gimana, Yan? Gimana Yan? Gini. Bentar iki kayak apa? Dek sik bertanya-tanya sih, Yan. Duduk sik. Duduk nu sik nu. Ntar latihannya enak, nggak kena panas. Biar dijugilkan di sini aja. Sik iki sik. Jugil, guys. Enak tuh, Mas. Hah? Iso mau dijugil, Mas. Insya Allah bisa lah. Awas nyiprat ning anak. Wow. Susah ya. Lah kudune aja sangka segi kono tok. Lah. Sing diam ya, diam Le. Iki Le. Kita kasih lo. Wow. Sip, Susah apane no. sip. Kuat papeng iki. Dijugil wae ya apa pokoknya. Gak tugel ya ora mrepel. Mbok Geret wis kena lho, Pak. Belum, ah. Kaleme. Oke. Yan ini bikin apa Yan? Padha ya ngisore panggal lemah ya. Tanggal lemah. Gak berubah. Iya. Saking sayangnya anak, guys. Heeh. Sayang-sayangin ning anak, ana guys. Kalem to gak usah ngeden-ngeden. Wong arek ngising ae. Papanya apa, Yan? Berarti iku jerune kudu pirang meter, Mas? Yang penting jeru gitu ya. Kalau Yan, kotak kalau Yan Yan. Nah. Guys. Kuat. Sing kuat tenan. Kuat engko kan jadi diganjeli nek. Jadi gak usah kendur-kendur seret ngene. Tapi saya tak berian dijajal nek ketoke kurang ndek, Pak. Masa kurang dek. Yan coba Yan. Berdiri nih Yan. Ndak berdiri dul. Nah, Ayo. yang berdiri gini. Ayo, Ndang. Dorong. Dorong. Tok 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 tok.
Tok apa cit ngono suarane Yan. Nah, Cit. Jalan sini Yan Mubeng. kurang anu iki. Kurang los. Kurang halus sik. Sini. Kurang halus, Pak. Bentar. Seret, Pak. Seret. Iya, bentar. Mari seret kulitane iki lho. Saman kok iso to Mas gawe ini? Kok iso? Dewi iki apapun bisa mau gawe beryane iso. Enggak, mbus-mbune ge ngono atulanane. Iya ya. San saya iso. Sini iki tono Papa. Iki tono Papa le. Dadi ku lho men, meh dadi ku lho. Sini ae. Hop, ja. Cara ya, Pak. Ojo. Nggih, Mbak Iba. Betul gerakan. Dikei anu kae ya. Apa jenenge kerikil-kerikil kae. Oke Yan, dicoba Yan. Deng. Oh iya Mas, pick-up-e jare mbok dol. Iya, Bener nggak? bener. Oke, info buat teman-teman. Oke, Pick apa up. foto sih? Pick-up yang belakang itu dijual. Mau berapa Mas? 13,5. 13,5. 13,5. Dulu guys. Sik Yan, sabar ya Yan. Dilut Yan. Kar- Yan, sabar Yan. Nah, tuh, Pak, sabar ya Yan ya. Ning was nih papane ning kene lho. Sabar, Papa nggawe apa? Kayak kampus-kampusan. Dadah sih ini. Yan, sini loh, lihat sini. Dadah, cium jauh. Santai. Nah. Mama, piye? Ma. Kalau Papa golek apa kae? Yes. Untung ada cakar ajaib. Seperti ini kita itu harus benar-benar kreatif ya guys ya. Wow, Mas. Layangannya Brian no. Brian ya jual layangan bisa yang Mangke digeret rene yo an bomet. Kurang. tenang. Itu yang belakang di pasir terus dicor. Ngambus aku ngomong dicor Bro, jangan. Dicor itu airnya mah, air tok biasa. Dek, tinggal cari Pasir. Pasire ning kuwi lho, Kalen. ojo pasir, lemah. Iya, bentar sabar nggih. Ayo, iki lho guys. Bendino ki njaluk tangane ibuke ngene iki. Awas. Apa itu? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau ngetan apa-apa? Yan. Udah lah. Kok dirayen ya, Yan? Dikocori malahan piye to sampean nggih? Lho ben iku pase. Malah dikocori, guys. Iki tujuannya ben pase. Mari ngono ditanduri kembang. Biar embus. Oke, jadi ini biar padat. Jadi ini tips untuk membuat cagak yang lebih kokoh, Mas. Seperti ini, Mas. Oke, sip, bisa Udah jadi? dicoba Yan. Yan, coba yang sini, Yan. Bisa dicoba Yan, ayo. Ayo nyedak ning papa kono. Ayo, Tang. Ayo sini. Nah, sana. Sana. Wes, sip. Manute ya Allah. Oh, enak yang sini ya. Pegang ya. Ayo bismillah. Bismillah. Yuk ning papa. Ya wis. Enggak boleh itu. Ini, yuk. 1 1 2 2 3. Gak usah takut. Ayo Apa pegangan. Nang, pegangan. 1. Nang, Bang. Kok sing digondeli malah pringe ku ya tuh kayune ya. Ben. Ayo Yan, belajar. Yan, jalan Yan. Ayo. 1. Ding 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 ding. Nang, 1. Tangan iki ben gondeli tangan. Jadi gini megang ya. Heeh. Nang. Terus jalan. Jalan. Disurung. Surung. 1. 2. Ayo. Apa perlu mbak contoh nih, Pak? Gak, wis ngene. Terus. Ayo Yan. Yan, ayo Yan. Ayo Yan. Terus. Terus Yan.
Ye, sip. Sip, pinter, sip. Gak apa-apa ya. Serada wedi. Gak apa-apa guys, santai kawe iki jene ben padet sih. Semangat ya, Yan. Ayo, lagi Yan. Yuk, lagi. Ayo, bantu papa ya. Yuk, 1. Ayo, papa di sini, papa di depan, ayo. Ayo, papa di depan. Ayo. Wedi to, Ja. Santai, masih Wedi. masih adaptasi. Ayo. Mas, sini Mas, sama mama yang ajarin sini. Yuk. Oke guys, wis aku tak leren sih. Ore. 2 3. Ayo. Ayo. Ayo mama. Aku mumet Nah, kalau pikirannya. Dari Dari sini. sini, yo. Yuk, jalan. 1. Ayo, tak Nang. kerja nih, ayo. Iki kesik diperbaiki. Tapi kok bocah gelem godelan ora Mas nek mbok ngono nih, Mas? Seolah malah seneng seret. Niki diupet-upet ban, guys. Biar seret. Oh iya, Mas, iki termasuk zaman biyen ya, Mas. Iya. Sampean kok anu to, Mas? Apal. Aku gak enak ngene iki, Mas, biyen. Dulu bapakku almarhum buatin Risma Oh. seperti ini. Jadi aku sempat lihat sahabat. Loh, Iso lo ngeplak nih. Yeay, tepuk tangan. Kau nek jiblok kowe ya matuk Oh, iya. ngono. gue susu adaptasi. Heeh, dipasang nih ta. Sampeyan aja duduk le. Nek ketibanan. Kualik. Gue gelem-gelem. Mbok depek kene ora kena dienggo parkiran terusan. Parkiran apa gak? Wong ate didol kok. Yo guys, ate didol guys iki guys. 13,5 lepas. Lepas. Iku real iki. Tenanan iki guys, sapa sing mau ayo main ke sini. Sip. Lihat barangnya. Yan, tanganmu Yan. Awas Yan. Pinter lu ya. Tanganmu Yan dileh. Kualik le, gini lho le. Gini lho nak. Sik, bentar kau aja disurum sik. Bentar aja disurum sik dandan tanganmu Yan. Nah. Awas le. Nek gocekan ngene iki bisa juga kan bocah iki mau gocekan kan risih. Iya, kurang halus. Itu loh le. Awas. Dalone to Mas. Wow. Buat jalan Dek Brian. Papai semangat tepol. Masih kumut-kumut ngene guys, guys. Wis gak layak pakai. Apane? Sampean wis gak layak pakai. Iya, Mas. Lah, ayo disurung. Bentar toh, Mama. Kurang berarti bane. Gak cukup. Nah, iku kawate ditutup ben aman, guys. Iya. Biar aman. Jadi buat teman-teman yang punya anak kecil, Saya rekomendasikan saya bisa buka kampus. Brian. Jadi untuk bapaknya bisa membuatkan yang seperti ini. Salah satu cara, guys. Bentang jalan. Awas Yan. Tapi ya nek gawe aja sampai tangan anakmu tangi guys kok dirusut ngene. Ryan, Pak. Ngono. Awas Dul. Pegangan si tenanan Dul. Ki jane ki wis nganu mlaku dhewe tapi urung isik wedi ngono. Awas Yun, abot iki. Sik anu goyang-goyang. Awas Yan. Ih, aja mainan iki. Kalau papa ngetono, papa wis beres kalau. Nah, jalan lagi. Sini. Ayo. Enak iki wisan deh. Enak le. Ya, hitam dua. Sepeda menantian. Nanti, yo. Ayo, gantiin papa. Gini. Ayo jalan. Gak mau. Karo mama mau gak? Karo mama. Mau. Iya, mau karo mama. Oke, guys. Aku mau belajari anakku jalan dulu. Oke, Bye-bye. guys. Mantap. Makasih ya bening itu sampai seret. Dadah. Bromos. Assalamualaikum. Dadah Yan. Dadah. Dadah dulu Yan. Yano. Dadah dulu, dadah. Wow, enak Yan. Dadah Wow. guys. Bye bye.
Gak apa-apa. Wis iso dhewe lho ya. Oke, wow mantep. Wah yo. Ngerti di video mah. Giam.